एक भिडियो देखुवा समस्त को प्रभु जीशुकृष्ण नाम मोर नमस्कार जनावि। प्रिय माने बाइबल विषय को ज्ञान शुणा निमंते शिखा निमंते देखुवा आप समस्त को मोर धन्यवाद जनावि। ए प्रकार ईश्वर को वाक्य विषय बसी आलोचना करने निमंते ए प्रकार महान सुजोग प्रदान कर ईश्वर को धन्यवाद जनावि। से प्रकार आपण सम्मुख को वाक्य आनिबा निमंते अनेक वाक्य ए प्रकार आपण सम्मुख को आनिबा निमंते मते साहाय्य करुवा आत्मीय भाई भौणी मानक एवं आम परिवार को मध्य धन्यवाद जनावि। परिवार को सपोर्ट थिबारु ए प्रकार ईश्वर को वाक्य कहि पारुछि तेणु परिवार को मध्य धन्यवाद जनावि। प्रिय माने आम माने बाइबल रु पुरातन नियम 39 पुस्तक नूतन नियम 27 गोटी पुस्तक अच्छी। पुरातन नियम 39 पुस्तक परिचय माने शेष कर आज नूतन नियम माथ्यू लिखित सुसमाचार आज आम सम्मुखें अच्छी। आज आम शिखा आम मैंने आरंभ देखिले आदि पुस्तक ठारू मलाकी पुस्तक पर्यंत माथ्यू पुस्तक ठारू प्रकाशित वाक्य पर्यंत ईश्वर ए 66 वाक्य 66 पुस्तकर वाक्य ईश्वर मानक हस्तर देइछन्ति। महाज्ञान ग्रंथ है दिव्य ग्रंथ मानक हस्तर देइछन्ति। एथिरे अनेक विज्ञान विषय ईश्वर लेखिया मानक देइछन्ति। धन्य अटु एहा को पाठ करतु आम माने। तेणु यह शिखबार अच्छे आम मैंने ये पुस्तक गुड़िक सारांश कौन ए विषय गुड़िक कौन आम मैंने जानवर अच्छी। ईश्वर को इच्छा अनुसार आम मैंने बचार अच्छे। ईश्वर को इच्छुक आम मैंने हेबार अच्छे से आम मैंने गोटे गोटे पुस्तकर सारांश गोटे गोटे पुस्तक आम मैंने शुणुछु शिखुछु। जदि आम मैंने पुस्तकर सारांश शिखा ना पुस्तकर विषय गुड़िक जाना ना ताले ईश्वर इच्छुक किपरि होई परिबा। जदि ईश्वर को इच्छुक नहेबा ताले ईश्वर तो स्वर्ग राज्य से आम देवे कि देवे ना। तेणु ए पुस्तकर परिचय आपण मैंने शुणु आदि पुस्तक मलाकी पुस्तक पर्यंत 39 पुस्तकर परिचय ऑलरेडी कुआ जाए आम चैनल रे अपलोड होगी शुणु। कारण मैंने जिते अधिक शुणुवा जिते अधिक शिखुवा सेते अधिक रूपे ईश्वर को निमंते आम मैंने बचार अच्छी वाक्य अनुसार से ईश्वर मान को देखी इच्छुक ईश्वर मान को देखी अत्यधिक आनंदित हेबे। तेणु आम शिखा शुणा तद अनुसार मैंने बचा। आज आम सम्मुखें माथ्यू लिखित सुसमाचार अच्छी। यह माथ्यू लिखित सुसमाचार परिचय आम शिखा। प्रिय माने आम नूतन नियम 27 गोटी पुस्तक अच्छी। ये 27 गोटी पुस्तक प्रथम पुस्तक रूपे क्यों पुस्तक लिखित होइछि माथ्यू लिखित सुसमाचार लिखित होइछि। यह प्रथम लिखित प्रथम रखा जाइतिबारु ऑर्डर अनुसार यह प्रथम पुस्तक बोली आपण माने मन करंतु ना। आपण मान चिंताधारा ता काढी दियंतु। माथ्यू लिखित सुसमाचार प्रथम लिखित पुस्तक कहि आपण माने भाबंतु ना। यह प्रथम रखा जाय अछि। तेणु आगो माने जानिबा एक माथ्यू लिखित सुसमाचार माने जानिबा से पुस्तक विषय गुड़िक जानिबा से पूर्वे माथ्यू किए एक माथ्यू को विषय माने जानवर अच्छी। माथ्यू किए न जाने माने माथ्यू लिखित सुसमाचार भीतर को माने जाई न पारू। तेणु माथ्यू किए माने जानवर अच्छी। एक बाइबल में देखिले माथ्यू लिखित सुसमाचार मार्क लिखित सुसमाचार लूक लिखित सुसमाचार जोहन लिखित सुसमाचार 4 कोटी सुसमाचार देखा जाउछ ना। प्रकृत में सुसमाचार केतोटी गोटे सुसमाचार एक। से सुसमाचार कौन वाक्य अनुसार सुसमाचार वाक्य अनुसार जीशुख्रीष्ट मृत्युवरण कले वाक्य अनुसार जीशुख्रीष्ट समाधिस्थ हेले वाक्य अनुसार जीशुख्रीष्ट पुनरुत्थित हेले। जीशु को मृत्यु समाधि पुनरुत्थान होची सुसमाचार। सुसमाचार 4टी नुहे गोटे किंतु गोटे विषय कौन कहले ए सुसमाचार को गोटे होइतबा सुसमाचार को 4 जण लेखिले
ଚାରିଜଣ ଚାରି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଚାରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାରି ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାରିଜଣ ଲେଖିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ, ଜୋହନ। କିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର ଗୋଟିଏ, ଲେଖାଯାଇଥିବା ବିଧାନ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର ଏକ। ଏସବୁ ବିଷୟ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେହି ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ସୁସମାଚାର ତ ଗୋଟିଏ, ଚାରୋଟି ସୁସମାଚାର ଅଛି କି? ସେଥିପାଇଁ ଏହା ବୁଝେଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କହୁଅଛି ସୁସମାଚାର ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ଚାରିଜଣ ଚାରୋଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଚାରୋଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାରୋଟି ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ବୁଝିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏକ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ମନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଆମେ ଶୁଣୁ। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କହୁଅଛି ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପରିଚୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଶୁଣୁ। ଏଥିରେ ସେ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଲେ, ମାଥ୍ୟୁ କାହାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, এই ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର କାହାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଲେଖିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏକ ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ, ଜୋହନ ଚାରିଜଣ ଅଛନ୍ତି ନା। এই ଚାରିଜଣଙ୍କରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ସେ 12 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ এই ଚାରୋଟି ସୁସମାଚାର, এই ଚାରିଜଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁସମାଚାର। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୋନୀତ କରିଥିବା 12 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 2 ଜଣ ପ୍ରେରିତ ମାନେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୋହନ। 12 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା এই 2 ଜଣ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ଜୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆହୁରି 2 ଜଣ ମାର୍କ, ଲୁକ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟକ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକ ପରିଚୟ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପରିଚୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 12 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଏକ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ଜୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ଜୋହନ ଲେଖିବା ପରେ ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଥ୍ୟୁଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଡାକିବା ପୂର୍ବେ, ମାଥ୍ୟୁଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଡାକିବା ପୂର୍ବେ ଆହୁରି କେତେକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଯାଇ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗାଲିଲିର କର୍ପନାହମକୁ ଗଲାବେଳେ, ତହିଁର କର୍ପନାହମ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି କର୍ପନାହମ ସମୁଦ୍ରର ନିକଟତର ଲାଗିକି ଅଛି। କର୍ପନାହମ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି କହିଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ନିକଟତର ଭାବରେ ଅଛି। କର୍ପନାହମ ମାଛ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। କର୍ପନାହମ ସେଠାରେ ମାଛ ଧରନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ସେଠାକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ପିତର, ଆନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜୋହନ, ଯାକୋବ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଡାକିଲେ, ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଶିଖାଇବି। ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜାଲ, ଡଙ୍ଗା ସବୁ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। ଆଉ ପିତର ହେଲେ କହୁଥିବେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିଅଛୁ, ଆମର କ'ଣ ମିଳିବ? ମାନେ ଶିଶୁମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣି, ଯୀଶୁ ଡାକିବାରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ପରି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏମାନେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି କି? ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାଥ୍ୟୁ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାଥ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। କିପରି କହିବେ କି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଥ୍ୟୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଡାକିଲା ବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲେ? କର ଆଦାୟକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ମାଥ୍ୟୁ। କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଯାଇ କହିଲେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ମାଥ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଥ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ ଜଣେ କର ଆଦାୟକାରୀ, ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବାଇବେଲରେ କର ଆଦାୟକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ। କର ଆଦାୟକାରୀ, କରଗ୍ରାହୀ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। କର ଆଦାୟକାରୀ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରଗ୍ରାହୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ
ଆଉ ଜଣେ କର ଆଦାୟକାରୀ, ସେ ପ୍ରେରିତ ନୁହନ୍ତି, ମାଥ୍ୟୁ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ, କର ଆଦାୟକାରୀ ପ୍ରେରିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେରିତ ନୁହନ୍ତି। କର ଆଦାୟକାରୀ କରିବା ଲୋକ କିଏ? ଜକିଓ, ଭାଙ୍ଗର ଜକିଓ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିବେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟାୟ ରୂପେ ମୁଁ ନେଇଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 4 ଗୁଣରେ ଫେରାଇ ଦେବି। ମୋର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେବି, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବି। କାରଣ ଯୀଶୁ ଆମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯୀଶୁ ଋଣ କରନ୍ତି ତାହା ମୋ ଜୀବନରେ ରହିବାକୁ ହବ ନାହିଁ କହିଦେଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗଛ ଛଡ଼ି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆସିବା ବାଟରେ ଗଛ ଛଡ଼ି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଜକିଓ, ସେ ଜକିଓଙ୍କ ଗୃହରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ହଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜି এই ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ। ଏକ ଜକିଓଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ, ସେ କରଗ୍ରାହୀ, କର ଆଦାୟକାରୀ। ସେହିପରି ମାଥ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କର ଆଦାୟକାରୀ, ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଫରନାହମକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୋର ଅନୁଗମନ କର କହିବାରୁ ମାଥ୍ୟୁ ସେତେବେଳେ କେତେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତାଙ୍କର, କେତେ କ୍ଷତି ହେଲା ନା, କେତେ ଲାଭ ହେଲା ନା। ସେ ଡାକୁ ସେ ଏକ କର ଆଦାୟକାରୀ, ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ମାଥ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ। ଯୀଶୁ ସେଠାରୁ ଯାଉ ଯାଉ ମାଥ୍ୟୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କର ଆଦାୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁଙ୍କୁ? ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ସେଥିରେ ମାଥ୍ୟୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ପ୍ରିୟମାନେ, এই ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଅତି ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ଯାକୋବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୋନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିତର ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଥ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଆପଣାକୁ ତୁଳନା କରିପାରିବା କି? ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମମାନେ ସମାନ ହୋଇପାରିବା କି? ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବା କି? କାରଣ ସେଦିନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ସେମାନେ ଆପଣା ବୃତ୍ତି ହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ସେମାନେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନେ କ'ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛୁ? କ'ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛୁ? କ'ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଲୁ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ରୂପେ ଥିବା କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିନଥାଉ। ଆମକୁ ଲାଭ ରୂପେ ଥିବା ବିଷୟକୁ ଆମେ କ୍ଷତି ରୂପେ ଭାବି ଆସିଥାଉ କି? ଆସିନଥାଉ। ସେମାନେ ଅସଲ ହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଲେ, ଆମେ ଲାଭ ହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିନଥାଉ। ସବୁ କାମ ଶେଷ କରିକି ତାପରେ ଆସିଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ତୁଳନା କ'ଣ କହିବି? ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମାନ ହୋଇପାରିବା କି? ଏ ମାଥ୍ୟୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମାନ ହୋଇପାରିବା କି? ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେତେ କାହିଁକି ସର୍ବଶେଷରେ ରବିବାର ଉପାସନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ରବିବାର ଉପାସନାକୁ ଆମେ କିପରି ଯାଇଥାଉ? ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ। ମୁଁ ଯିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମୋ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାଙ୍କର ନାମକୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖି ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ମୋରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ବସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ କରିବୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଦିନ କହି ଆମମାନେ ଭାବିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ବାଣ୍ଟିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି, ସମସ୍ତ ପରସ୍ପର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ମନ ଅଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଅଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ? ନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ, ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରନ୍ତି କହିଲେ? ଆମର ଚାକିରି, ପ୍ରଥମେ ଆମର ଚାକିରି।
तापर से चाकरी गोटे घंटा काढ़ी आम रविवार उपासना पहुँची पारि नचेत अन्य कौन सभार आयोजन कले ईश्वर से स्थान में आम पहुँची न था गोटे चाकरी करुले से चाकरी गोटे घंटा काढ़ी आम मैंने ईश्वर को निमंते दे पारुन ईश्वर को निमंते से स्थान को जाई पारुन किंतु एमाने अपना जीविका ही परित्याग कर आसिले जीशुख्रीष्ट को डाक शुणी से आगुरी कहली से सहित आम को कौन तुलना बोली से सहित आम सामान हो पार कि ना प्रिय माने तेणु आम देखु माथ्यू विषय माथ्यू को कर आदायकारी स्थान थे जीशु डाकिबा क्षणे संगे संगे आसिले आम देखिले माथ्यू लिखित सुसमाचार 9 अध्याय 9 पद से प्रकार मार्क लिखित सुसमाचार 2 अध्याय 14 पद मार्क लिखित सुसमाचार 2 अध्याय 14 पद आम समस्ते बाइबल खोली देखू मार्क लिखित सुसमाचार 2 अध्याय 14 पद पुणी जाऊ जाऊ जीशु आल्फी पुत्र लेवी की कर आदाय स्थान में बसी देखि कहले मोर अनुगमन कर से उठी अनुगमन कले जाऊ जाऊ जीशु आल्फी पुत्र लेवी की सेठारे माने पढ़िलु माथ्यू लिखित सुसमाचार 9 अध्याय 9 पदरे एठारे मार्क लिखित सुसमाचार 2 अध्याय 14 पदरे कौन कहते आल्फी पुत्र लेवी माने माथ्यू किए लेवी किए संदेह कर ना माथ्यू एवं लेवी अलग नुह माथ्यू अन्य नाम अच्छी लेवी माथ्यू लेवी पूर्वे जिहुदी मानक मध्य जन को गोटे नाम दुईटी नाम तीनोटी नाम रहीबार दुईटी नाम तीनोटी नाम रहिबा पर आमे देखि थाउ से देखंतु पीतर सिमोन दुई गोटी नाम अच्छी से प्रकार मार्क विषय मार्क उपनाम प्राप्त जोहन प्रेरित पुस्तक में देखि थाउ मार्क उपनाम प्राप्त जोहन माने दुईटी तीनोटी नाम से रही था से प्रकार माथ्यू को मध्य दुई गोटी नाम माथ्यू लेवी माथ्यू किए मैंने देखिलु आ से क्यों कार्य करुछंती कहले से कर आदायकारी कार्य करग्राही से करग्राही कहले तांकर परिस्थिति क्यों प्रकार तांकर स्थिति क्यों प्रकार माने आलोचना करबा प्रिय माने गोटे विषय जानते जिहुदी मानक मध्य डोमिनेशन जिहुदी मानक मध्य पारुसी और शास्त्री माने अछंते से माने जिहुदी हेले मध्य सेमानकर एक चिंताधारा सेमानकर एक आलोचना कौन कहले आम्भे माने जिहुदी आम्हे धार्मिक आम्हे ही पवित्र आम्भे माने ईश्वर को राज्य रे प्रथम रे अछु आम्भे माने ईश्वर को इच्छुक अटु ए करग्राही एमाने नीच एमाने किछि नुहे ए प्रकार भाबिबार करग्राही मानक विषय से माने करग्राही माने सेमान को पड़ु नाही से प्रकार परिस्थिति करग्राही मानकर से समय रे सेतिपय देखंतु जीशुख्रीष्ट मध्य जेतेबेले करग्राही मानक सहित भोजन करिवे करग्राही मानक सहित मिसी भोजन करिवे सेतेबेले माने कोन कहउतबे ए कोन करग्राही मानक सहित पापी मानक सहित मिसी भोजन पान करूछि कहिबे कहिबे माने करग्राही मानक उपासना कार्यक्रम को मध्य आसीबाकू मना करग्राही माने दान करग्राही मानक दान मध्य ग्रहण करते नाही केडे भयंकर परिस्थिति देखंतु करग्राही मानकर करग्राही मानक ए जिहुदी माने एते घृणा करुथिले मध्य जीशुख्रीष्ट से घृणा कले ना जीशुख्रीष्ट करग्राही मानक पाखक जीवार करग्राही मानक पाखक जीवार नुहे करग्राही मानक एमाने अस्पृश्य अछुआ भाव में एमाने भाबिबार किंतु जीशुख्रीष्ट करग्राही मानक पाखक जीवार करग्राही मानक मध्यरु जन को से शिष्य रूपे कले किए से माथ्यू माथ्यू को शिष्य रूपे मनोनीत कले जीशुख्रीष्ट जिहुदी माने घृणा कले जिहुदी माने अछुआ अस्पृश्य भाविले जीशुख्रीष्ट पाखक गले सेमानक मध्यरु आपनक शिष्य रूपे कले माथ्यू को से रूपे माथ्यू जने जीशुख्रीष्ट शिष्य माथ्यू विषय माने आलोचना करूछु माथ्यू किए कही कारण माथ्यू लिखित सुसमाचार आमको बुझा कहले प्रथम आम जानवर अच्छी माथ्यू विषय तो माथ्यू विषय समस्त माने जानूँ माथ्यू जड़े करग्राही थे टैक्स कलेक्टर कार्य थे आहरी माथ्यू विषय में जानिले से उत्तम रूपे पाठ पढ़ी व्यक्ति माथ्यू जड़े
उत्तम रूपे पाठ पढ़िथिबा व्यक्ति यीशुଙ୍କର 12 जण शिष्य अछंती सेमानक मध्यरु अधिक उत्तम रूपे पाठ पढ़िथिबा व्यक्ति किए कहले माथ्यू अधिक उत्तम रूपे पाठ पढ़िथिबा व्यक्ति होचंती माथ्यू आ गोटे विषय कोन कहले मैथ्स टैक्स कलेक्टर कार्य टैक्स कलेक्शन कार्य अछंती कर आदायकारी कार्य ये अछंती नियुक्त अछंती कहले केते पाठ न पढ़िले से कार्य करथुवा आपण माने चिंता करंतो तेणु उत्तम रूपे पाठ पढ़िथिबा एक व्यक्ति एक माथ्यू आउरे से उत्तम रूपे पाठ पढ़छंती सेबेकु से पुरातन नियम गीत संहिता पुस्तक भावादिमान पुस्तक चरित्र पुस्तक व्यवस्था पुस्तक समस्त पुस्तक उपरे ज्ञान लाभ करथिबा व्यक्ति होचंती माथ्यू माथ्यू को पुरातन नियम उपरे ज्ञान रही पुरातन नियम थिबा समस्त विषय उपरे माथ्यू को ज्ञान रही अछि सेतपय माने देखिले सेतपय माथ्यू सुसमाचार आमाने देखिले तांको पुरातन नियम विषय समस्त विषय से जानते से माने माथ्यू लिखित सुसमाचार मध्य को जीवा पूर्व माथ्यू विषय माने जानछु एबे देखंतु गोटे घर निर्माण करबा कहले प्रथमे भित्तिमूल स्थापन करबार अछि भित्तिमूल पर कांथ कांथ पर ही छात पड़िबो नाही आमाने माथ्यू विषय माने जानिबा नाही से किए आमान को काहेकि तांको विषय न जाने माने सीधा सड़क पुस्तक मध्य को जीवा कहले हबो नाही से किए जानिबार अछि से केउ कार्य करूथिले यीशु तांको आह्वान करिबार से केउ प्रकार आसिले तांको परिस्थिति कोन ए समस्त जाने तांको लिखित पुस्तक मध्य को माने जीवार अछि गोटे भित्तिमूल नथाई जे प्रकार आमे छात पकाय न पारू ता असंभव माथ्यू विषय न जाने आमे माथ्यू लिखित सुसमाचार जीवा मध्य ताहा आमे किछि बुझी परिबा नै तेणु एपर्यंत आमे माथ्यू विषय आलोचना करछु एक माथ्यू पुरातन नियम समस्त विषय से जानते गीत संहिता व्यवस्था पुस्तक चरित्र पुस्तक समस्त विषय ज्ञान अच्छी आहरी माथ्यू कौन कहले से जिहुदी मान द्वारा घृणित जिहुदी मान घृणा करग्राही मान मध्य आहरी जिहुदी मान मध्य पाठ पढ़ी व्यक्ति रूपे माथ्यू मान देखा जाउछंती आहरी गोटे विषय कौन कहले जिहुदी मान मानसिक स्थिति जिहुदी मान मानसिक स्थिति क्या उत्तम रूपे जना माथ्यू को उत्तम रूपे जना कारण से मध्य से अच्छा तेणु ए माथ्यू को जिहुदी मानकर मानसिक स्थिति जना जिहुदी मानकर मानसिक स्थिति जना से एक माथ्यू लिखित सुसमाचार रे से कौन कहते कहले जीशुख्रीष्ट को तुम्हें स्वीकार कर जीशुख्रीष्ट को से स्वीकार करेंगे से माथ्यू चेष्टा करुवे तुम समस्त जीशुख्रीष्ट को स्वीकार कर जीशुख्रीष्ट को से स्वीकार करूना जीशुख्रीष्ट विश्वास करूना से दिन से कौन कले चित्कार कले क्रूसरे चढ़ाओ क्यों माने चित्कार कले जिहुदी माने ही चित्कार कले से दिन जीशु को अनेक कष्ट देले अनेक दुख देले अनेक कष्ट देले अनेक निंदा अनेक अपमान देले शेष रोमान गवर्नर जड़े विजाती रोमान गवर्नर आसी मुक्त करने चेष्टा कले एमाने समस्ते कौन कले जिहुदी माने से मुक्त करने चेष्टा करुले विरुद्ध उठिले एमाने मुक्त करने को हम ना जमीती हेले भी क्रूसार्पित करार अच्छी कही क्रूसार्पित न करने पर्यंत न सैवा लोक रूपे आम जिहुदी माने देखा जाउछंती सेतिपई माथ्यू कौन करुवे कहले ए जिहुदी माने जीशुख्रीष्ट को विश्वास करिवार अछि ए जिहुदी माने जीशुख्रीष्ट को स्वीकार करिवार अछि सेमानक द्वारा ख्रीष्ट को स्वीकार करिवा निमंते माथ्यू चेष्टा करुवे माथ्यू लिखित सुसमाचार एहा सेतिपई माथ्यू देखिबे ए जिहुदी मानकर चिंताधारा जिहुदी मानकर समस्त गति स्थिति क्या उत्तम रूपे जना कहले माथ्यू को तेणु माथ्यू कौन करती कहले जिहुदी माने से काल रे से माने 3 जन व्यक्ति को विश्वास करुले मुख्यतः प्रधानतः 3 जन व्यक्ति को जिहुदी माने विश्वास करुले से माननको स्वीकार करथिले इस्राएलिया मानक मध्य रे माने देखिले आदि पुस्तक रु मलाकी पुस्तक पर्यंत
नचेत आदि पुस्तकरू निहेमिया पुस्तक पर्यंत ସେଥିରେ ଥିବା 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜିଉଦି ମାନେ ସେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିରୋ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ହିରୋସ୍ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଜୀବନରେ। ସେ 3 ଜଣ କେଉଁମାନେ କହିଲେ? ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋସା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଉଦ। ଅବ୍ରାହମ, ମୋସା, ଦାଉଦ এই 3 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଜିଉଦି ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରୁଥିବା ସେ ସ୍ଥାନ, ସେ ଜେରୁସାଲେମ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଆମେ ଯଦି ପଚାରୁ ଅବ୍ରାହମ କିଏ କହିଲେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପିତା କହି। ମୋସା କିଏ କହିଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେ 3 ଜଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଅବ୍ରାହମ, ମୋସା, ଦାଉଦ এই 3 ଜଣଙ୍କୁ ଜିଉଦି ମାନେ ଅଧିକ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଅଧିକ ରୂପେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମାଥ୍ୟୁ କ'ଣ କରିବେ କହିଲେ এই 3 ଜଣଙ୍କୁ ଏମାନେ ଅଧିକ ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେଲେ এই 3 ଜଣଙ୍କ ନାମ ନେଇ, এই 3 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, এই 3 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟକୁ କହି ଏମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇବାର ଅଛି। ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରାଇବାର ଅଛି। ଜିଉଦି ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି, ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବାର ଅଛି କହି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ 1ମ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ 1ମ ପଦରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ। ମାନେ ଏବେ ମାଥ୍ୟୁ କାହା ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଲେ? ମାଥ୍ୟୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମାଥ୍ୟୁ କାହା ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଲେ କହିଲେ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା, ଏମାନେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ଭାବୁଥିବା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଲେ, ଦାଉଦଙ୍କ ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଲେ। କାରଣ ଏମାନେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି। ଏମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଅବ୍ରାହମକୁ ମହାନ ରୂପେ ଭାବନ୍ତି, ଦାଉଦଙ୍କୁ ମହାନ ରୂପେ ଭାବନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଥ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ କଲେ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କଲେ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ଜାଣ? ଆପଣମାନେ ମହାନ ରୂପେ ଭାବୁଛ ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ମହାନ ରୂପେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦାଉଦ, ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଏଇଠି ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ହିଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଥିବେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କେତେକ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଭୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିବେ, ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ, ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ। ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଦେଖାଇଲେ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, କ'ଣ କହିଲେ? ମସିହ ଦାଉଦଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଆସିବେ, ଦାଉଦଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଆସିବେ, ଦାଉଦଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ, ମସିହ କହି ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ କହିଲେ। ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 1ମ ପଦ, 2ୟ ପଦ, 3ୟ ପଦ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 1ମ ପଦ, 2ୟ ପଦ, 3ୟ ପଦ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ପଢୁ। ଏ ଉତ୍ତାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦେଶ ଓ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଓ ପୈତୃକ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବା ସେଇ ଦେଶକୁ ଯାଅ। ଆମ୍ଭେ ତୁମଠାରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମର ନାମ ମହତ କରିବା। ତୁମ୍ଭେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକାର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ପୁଣି ଯେ କେହି ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା, ଆଉ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶଠାରୁ, ଅବ୍ରାହମ ତୁମଠାରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
एटारे अब्राहम कहले अब्राहम को संतान अब्राहम ठारे किए आसबाक जाउछन्ति जीशु ख्रीष्ट ठारू समस्त वंश आशीर्वाद प्राप्त हेबे। पृथ्वीर समस्त वंश केवल जिहुदी माने नुहे जीशुंको ठारू पृथ्वीर समस्त वंश आशीर्वाद प्राप्त हेबे। जीशुंको ठारू पृथ्वीर समुदाय लोके परित्राण पाइबे कही ईश्वर केबे ना आदि पुस्तक कहले ख्रीष्टपूर्व 2000 वर्ष ख्रीष्टपूर्व 2000 वर्ष रे ही जीशु को आमे तुम समस्त निरूपण करवा करी अच्छु कही ईश्वर पूर्वर ख्रीष्टपूर्व 2000 वर्ष तले ही ख्रीष्ट को आमे निरूपण करिअछु बोली लेखाई दे अछंती। से पृथ्वीर समुदाय वंश ताहांको समुदाय वंशर परित्राण निमंते ईश्वर तांको निरूपण कले बोली कहीं विषय कहूँ कहले अनेक धर्म विरोधी लोक मैंने अच्छे अनेक धर्म निशा थिबा लोक मैंने अच्छे से मैंने कौन कहते कहले आज कहीं एटारे कृष्ण को प्रचार करुअछ जीशु ख्रीष्ट को कहीं एटारे प्रचार करुअछ तांको विषय कहीं एटारे प्रचार घोषणा करुअछ से तो इंडिया लोक मानक पय आसी नांती भारत लोक मानक पय आसी नांती से जिहुदी मानक पय आसीथिले से इस्राएल मानक पय आसीथिले से जेरूसलम रे आसिले आ एटारे कहीं प्रचार करुअछ बोली कहथांती से माने एपरि कहीं कहंती कहले से मानक बाइबल भित्तिक ज्ञान नथिबा द्वारा बाइबल विषय किछि न जानिबा द्वारा जानि न जानिबा द्वारा ए प्रकार कहंती किंतु ईश्वर अब्राहम को माने आदि पुस्तक रे ख्रीष्टपूर्व 2000 वर्ष तले ही समस्त पृथ्वीर समुदाय वंश पृथ्वीर सब वंश ख्रीष्ट द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हेबे। ख्रीष्ट को निरूपण करछु आमे सेमानक पई कहले सेतेबेले ही कहले भाबुचंती कि ता से अब्राहम को समय सेबे ठारू पूर्वरु ही टिके पूर्व को गले जगतर भित्तिमूल स्थापना हेबा पूर्वे कौन कहते जानिछ कृष्ण को विषय ईश्वर पितर प्रथम पत्र प्रथम अध्याय 18 पद 19 पद मैंने समस्त बाइबल कर देखू पितर प्रथम पत्र प्रथम अध्याय 18 पद 19 पद पितर प्रथम पत्र प्रथम अध्याय 18 पद 19 पद जेणु तुम माने जानो जे तुम पितृपुरुष मानक ठारू प्राप्त परंपरागत निरर्थक आचार व्यवहार रूपा कि सुना परी क्षणीय वस्तु द्वारा मुक्त न होई बरम निखुंत और निष्कलंक मेष शावक सदृश कृष्ण बहुमूल्य रक्त रे मुक्त होई अछ से जगतर पतन पूर्व निरूपित होई तुमानक निमंते शेष काल रे प्रकाशित होई अछंती जगतर पूर्व निरूपित होई छंती अब्राहम समय नुहे अब्राहम पूर्वे जगतर पतन पूर्वे ख्रीष्ट समुदाय जगतर लोक मानक निमंते बळी हेबा निमंते निरूपित होइचंती। सतप्रिय माने ख्रीष्ट आमानक समस्त को परित्राण करबा निमंते जगतर भित्तिमूल स्थापित हेबा पूर्वे निरूपित होइचंती। तेणु से अब्राहम को संतान माथ्यू जिहुदी मानक कहउचंती से अब्राहम को संतान ताहांको ठारू परित्राण बोली जीशु को से माने जेपरि स्वीकार करेंगे से अब्राहम को देखाई कहते कहीं अब्राहम को देखाई कहती कहले आम आलोचना कलु जिहुदी माने प्रधानतः 3 जन को भावती कही 3 जन विश्वास करते कही अब्राहम को से माने विश्वास करते आउर से माने कौन कहते अब्राहम को विषय कहले अब्राहम आम पितृपुरुष अब्राहम आम माने कार संतान जान कि आम अब्राहम को संतान बोली कथा होते जोहन लिखित सुसमाचार रे से माने कहते आम अब्राहम को संतान गर्व सहकार कहते से जीशु कौन कहे तुमने शरीर रक्त शरीर अब्राहम राशि अछ किंतु तुम कार्य द्वारा नुहे तुमने जदि अब्राहम को संतान ताले अब्राहम मते देखिबा इच्छा कले किंतु आपण माने मते बद्ध करबा योजना करूछंती अब्राहम मते देखिबा इच्छा कले आपण माने अब्राहम को संतान मते बद्ध करबा इच्छा करूछ देखिबा इच्छा कले अब्राहम ए अब्राहम को स्वभाव अब्राहम को गुण किंतु बद्ध करबा योजना करूछ तुमे माने बद्ध करबा स्वभाव कहार
शैतान एणु तुम मैंने शैतान ठार उत्पन्न बोली यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय से कहूथिबे से माने गर्व करुथिबे माने देखिले आमे अब्राहम को संतान अब्राहम महान आमे तांकर संतान तेणु माथ्यू कहते महान अब्राहम संतान बोली आपण माने कहउछंती अब्राहम महान अटंती आपण जहाँ को क्रूसरे हत कले से अब्राहम को संतान तुम कृष्ण को क्रूसरे हत कल से महान अटंती बोली कृष्ण को विषय कहउथबे एबे पर्यंत आमे देखिलु अब्राहम को संतान बोली माथ्यू कहबार एबे दाऊद को संतान बोली मध्य कहिबे माथ्यू कृष्ण होचंती दाऊद को संतान कहले दाऊद जे प्रकार जने राजवंश दाऊद राजवंश आछंती से जो प्रकार शासन कले से प्रकार एक दाऊद को संतान होचंती यीशु ख्रीष्ट तो माने दाऊद को विश्वास करि अछो दाऊद से माने जिउदी मानकर चिंताधारा क्यों प्रकार थिले से दिन क्यों प्रकार थिला कहले दाऊद आसिले सिंहासन उपरे बसिले शासन कले लोक मानको आ मसीह मध्ये आसीबे से मध्ये सिंहासन रे बसिबे जेरूशलेम रे बसिबे आम मानको शासन करिवे ए प्रकार भाबुचंती से काल रे आ एक विचित्र विषय कोन कहले मसीह रे आसी नांती बोली भाबुतिबे से माने आज मध्ये सेठारे से स्थान रे मसीह आसबे बोली से अपेक्षा करुवे मसीह आसबे कही से स्थान अपेक्षा कर इस्राएल जड़े मिनिस्टर किछि वर्ष तले गोटे कथा कहले कौन कहले मसीह आसबे अमुक तारीख कहते मसीह आसबे कहते से काल में माथ्यू कहले दाऊद को पुत्र दाऊद को संतान यीशु ख्रीष्ट से आसी सारे मसीह आसी सारे मसीह यीशु ख्रीष्ट से आसी सारे बोली कहते दाऊद को पुत्र दाऊद को संतान से माने विश्व को माथ्यू को चिंताधारा कौन कहले जेमिति हेले भी जिउदी माने यीशु को ग्रहण करिवार अछि यीशु को स्वीकार करिवार अछि से माने जो यीशु को अग्राह्य कले से यीशु को से माने स्वीकार करिवार अछि कहि माथ्यू को चेष्टा तेणु मौसा को विषय रे मध्ये कहउथबे माथ्यू मौसा को विषय रे मध्ये मानकु कहबा परे हम देखथौ मौसा को विषय रे कोन कहबे माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 17 पद माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 17 पद माने समस्त बाइबल करे देखु माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 17 पद मुझे व्यवस्था की भावादी मानक धर्मशास्त्र लोप करने को आसी अछि एपरि भाव नाही लोप करने को आसी नाही बरं सफल करने को आसी अछि कौन कहते यीशु ख्रीष्ट आसिले व्यवस्था सफल करने ताको पूर्वे भाववादी माने आसी यीशु विषय कही समस्त भाववाणी सफल करने निमंते यीशु ख्रीष्ट आसिले कही माथ्यू यीशु ख्रीष्ट विषय कहे भाववादी माने आसिले मोसा आसिले भाववादी ईसाया आसिले जेरेमिया आसिले मीखा होशेय एमाने भाववादी माने जो सब विषय कृष्ण को विषय कही से समस्त भाववाणी सफल करने निमंते कृष्ण आसिले कृष्ण भाववाणी सफल कले आपण माने विश्वास करबा मौसा मध्य यीशु को विषय कहले कोन कहले मौसा मध्य यीशु को विषय भाववाणी कहथिले कोन तुमानक मध्य रे तुमानक भातृगण मध्य रे आंब सदृश एक भाववादी उत्पन्न हेबे तुमानक भातृगण मध्य रे आंब सदृश एक भाववादी उत्पन्न हेबे हेले ना मौसा को सदृश यीशु ख्रीष्ट उत्पन्न हेले कहबे आउरे माने मौसा को जीवन यीशु को जीवन माने देखिले अनेक विषय सेम भाव रे देखा जाउथो सिंक है कि थिबो अनेक विषय एबे देखो तो मौसा को विषय माने कथा हेतो मौसा नम्र मौसा विश्वस्त यीशु ख्रीष्ट मध्य नम्र यीशु ख्रीष्ट मध्य विश्वस्त मौसा को द्वारा ईश्वर पुरातन नियम व्यवस्था दत्त है मौसा व्यवस्था आनी देले लोक मानको से प्रकार नूतन नियम न्यू लॉ ईश्वर यीशु ख्रीष्ट आनिले यीशु ख्रीष्ट नूतन नियम आनिले पुरातन नियम मौसा आनिक देले नूतन नियम यीशु ख्रीष्ट आनिक देले नूतन आज्ञा न्यू लॉ पुरातन नियम रे मौसा कोन कहले कार्य द्वारा मनुष्य पाप कार्य द्वारा मनुष्यर पाप जना जाए
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୂତନ ନିୟମରେ କ'ଣ କହିଲେ? କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ମନରେ କୁଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପାପ। ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5:28 ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5:28 କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯେ କେହି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କାମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ ସେ ତା ସଙ୍ଗରେ ମନେ ମନେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲାଣି। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମନରେ କାମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ, ମନରେ ଭାବିଲେ ପାପ ବୋଲି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ ମଉସାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ମଉସା ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଆଉ ଫରୋ ଅନେକ ବାଳକ ପୁସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଏଣୁ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ, ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ବୋଲି ଏକ ନିୟମ ଜାରି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଉସା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହେରୋଦ ରାଜା, କେବଳ ରାଜାମାନେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମଉସାଙ୍କ ସମୟରେ ଫାରୋ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ହେରୋଦ, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ସେମ୍ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ 2 ବର୍ଷର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ, ସାନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପୁରୁଷ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ହେରୋଦ ଏକ ନିୟମ ଜାରି କରିବେ, ଏକ ଶାସନ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ସେଦିନ ମଉସା ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ଅନେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବଧ ଦିଆଗଲା, ଅନେକଙ୍କୁ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ମଉସା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବଧ କରୁଥିଲେ, ପୁରୁଷ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ। ଯୀଶୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ଏ ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ମଉସାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ, ଯେଉଁ ସେ କହିଥିବା ଭାବବାଦୀ, ସେ କହିଥିବା ଭାବବାଣୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସଫଳ କଲେ ବୋଲି ମହାନ ରୂପେ ମାଥିଉ ଏଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ କହିବା ପରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଏଥର ଆମେ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଆମେ ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ସବୁ ଗୋଟିଏ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା କି? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଥିଉ କିଏ, ଆଉ ମାଥିଉ ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଏବେ ଆହୁରି ଆମେ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ମରଣ ରଖି ଆମେ ନିଜେ ପଢ଼ି ବୁଝିବାର ଅଛି। କାରଣ ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ମା ରାନ୍ଧିକି ଦିଏ, ଖୁଆଇ ନଥାଏ, ରାନ୍ଧିକି ଦିଏ। ସେ ପ୍ରକାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାନ୍ଧିବା ପରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କୁହାଗଲା। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ମନେ ରଖି ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ଆହୁରି କିଛି ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ସେ କହୁଥିବେ ଭାବବାଦୀମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିଲେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ, ସେ ସବୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁ ସଫଳ ହୋଇଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବବାଣୀ ପୁରାତନ ନିୟମରେ କୁହା ହୋଇଅଛି, ସେ ସବୁ ସଫଳ ହୋଇଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଭାବବାଦୀମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବବାଣୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ସଫଳ ହୋଇଅଛି। କେଉଁ ସବୁ ଭାବବାଣୀ କହିଥିଲେ? ଭାବବାଦୀମାନେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଭାବରେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜିହୁଦା ନାମକ ପ୍ରଦେଶରେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ କହି, ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମିବେ କହି, କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ କହି, ଆହୁରି ସେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବେ କହି, ଏ ସମସ୍ତ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଉପରେ ବସିକି ଆସିବେ କହି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭାବବାଦୀମାନେ କହିଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜିହୁଦୀମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାରେ
कृष्ण अपेक्षार अच्छा केबे आसबे मसीह केबे आसबे मसीह सिंहासन में बसे केबे आसबे शासन करेंगे केबे आसबे केबे आसबे केबे आसबे कहीकि झील मैंने मसीह अपेक्षार अच्छा से माथ्यू से कहते माथ्यू लिखित सुसमाचार में तुमने अपेक्षा कर मसीह को केबे आसबे कही सी आसी सारे विषय को भावाणी सब सफल है बोली माथ्यू लिखित सुसमाचार में कहते सतरे प्रिय मैंने से अपेक्षार थे केबे आसबे केबे आसबे केबे आसबे ए प्रकार चिंताधारा थे माथ्यू जाए कहते से आसी सारे जिरिमियो जिसायो मीका होशेय द्वारा कहुआ भावाणी सब सफल है हो सारा बोली माथ्यू जिहुदी मान को कहबार माने देखी तो माथ्यू लिखित सुसमाचार में एबे पर्यंत खाली केवल कथा द्वारा आम आलोचना कलु एबे बिब्लिकाली आम देखिले यीशु विषय को भावाणी सफल होगा आम देखी था माथ्यू लिखित सुसमाचार प्रथम अध्याय माथ्यू लिखित सुसमाचार प्रथम अध्याय 22 पद 23 पद भावादी द्वारा प्रभु को उक्त यही वाक्य जपरी सफल हुए एथि निमंते समस्त घटिला देख जड़े कन्या गर्भवती हो पुत्र प्रसव करेंगे आउ लोके तांको नाम इमानुएल देवे यही नामर अर्थ आम सहित ईश्वर भाववादी द्वारा उक्त वाक्य जपरी सफल हुए कौन हो भाववादी द्वारा कहुआ वाक्य सफल हो कृष्ण विषय जिसाय कहते ना कन्या गर्भवती हो पुत्र प्रसव करेंगे बोली ताठार सफल है से प्रकार माथ्यू लिखित सुसमाचार 2 अध्याय आम मैंने 5 पद आम मैंने पढ़ले से कहले जिहुदा प्रदेश बेथलियम रे कारण भावादी द्वारा एपरी लेखा अच्छी भाववादी द्वारा जहाँ कहुई भाववाणी ता सफल होउछि माथ्यू लिखित सुसमाचार रे जिहुदी माने जेपरि कृष्ण को विश्वास करेंगे स्वीकार करेंगे एथिपाई माथ्यू चेष्टा माथ्यू प्रथम अध्याय रे कहते भाववादी मानकर भाववाणी सफल होइछि आहरी देखा कि आम देखिले 2 अध्याय 14 पद 15 पद एथिरे से उठी रात्रि शिशु और तांको माता को घेनी मिस्र को पलाई गले आउ हेरोद मरण पर्यंत सेठार रहिले जेपरि भावादी द्वारा प्रभु को उक्त यही वाक्य सफल हुए मिस्र आम अपना पुत्र को आह्वान कलु मिस्र आम अपना पुत्र को आह्वान कलु ये वाक्य सफल होगा निमंते से दूतों कथा शुणी शिशु को माता को धरी मिस्र को पलाई गले भाववाणी सफल होउछि से प्रकार मैंने देखिले 4 अध्याय मैंने देखिले 4 अध्याय 14 15 16 जेपरि जिसाय भावादी द्वारा उक्त ये वाक्य सफल हुए सबुलून देश नप्ताली देश समुद्र निकटवर्ती और जर्दन अपर पार्श्वस्थ विजाति मान गालिली अंधकारवासी लोके महा आलोक दर्शन कले मृत्युर अंचल छायार अवस्थित लोकों निमंते आलोक उदित है जेपरि जिसाय भावादी द्वारा उक्त ये वाक्य सफल हुए वाक्य कौन हो सफल होउछि से प्रकार 8 अध्याय माथ्यू लिखित सुसमाचार 8 अध्याय 17 पद जेपरि जिसाय भावादी द्वारा उक्त वाक्य सफल हुए से निजे आमानकर दुर्बलता सब ग्रहण कले व्याधि सब बहन कले ए प्रकार प्रिय माने माथ्यू लिखित सुसमाचार पाठ कला बेले ए प्रकार आम पढ़ू जीशु विषय भावाणी कहुई से भावाणी सब सफल होउछि ए प्रकार पढ़िले ए प्रकार आम अपना मन दे पढ़िले आम मैंने बुझी थाउ नाई बाइबल पढ़ा टाइम पास निमंते पढ़ा ना सका उठी गोटे पद 2 पद पढ़ा राति शोवा पूर्व गोटे पद 2 पद पढ़ा नचेत घर बाहर को गला बेले कौन स्थान के यात्रा कला बेले गोटे पद 2 पद पढ़ा ए प्रकार कले जिहुदी मान अभ्यास है जिहुदी मैंने एक शिष्टाचार भाव में संप्रदाय भाव में एक रीति भाव में ए प्रकार करुले अनेक कार्य से प्रकार आम मैंने करवा कि नहीं बाइबल पढ़ला बेले आम मैंने गोटे पुस्तक पढ़ुचु ए पुस्तक अध्याय कौन कहते ए पुस्तकर सारांश कौन आम मैंने जानवर अच्छी गोटे अध्याय पढ़ुचु आम बुझुना ये अध्याय मत पढ़ुची बुझुना पिता प्रार्थना करू ईश्वर आमको साहाय्य करेंगे पढ़ार आग्रह जानवर आग्रह आम थे ईश्वर आमको साहाय्य करेंगे ईश्वर आम निकटतर हे नाई गोटे पद पढ़ी 2 पद पढ़ी सरीगला बंद करदेवी बाइबल को यही प्रकार कले यही प्रकार गोटे वाक्य 2 वाक्य पढ़ बोली ईश्वर
କହିଛନ୍ତି କି ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଦିବାରାତ୍ର ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରେ, ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କର। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ କୁହନ୍ତି ଦିନ ଯାକ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋର ଧ୍ୟାନ ବୋଲି। କିପରି ପଢୁଛୁ ବାଇବେଲକୁ ଆମମାନେ? ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ପଢୁଛେ କି ନା ଗୋଟିଏ ପଦ ସ୍ପିଡରେ ଚଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଦୁଇ ପଦ ପଢି ଆମମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛେ? ସେ ପ୍ରକାର ପଢିବା ଅପେକ୍ଷା ନ ପଢିଲେ ଭଲ। ତେଣୁ ପଢୁଛୁ କହିଲେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ପଢୁ, ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପଢୁ, ନିଜେ ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ନିମନ୍ତେ, ନିଜେ ବୁଝି ନିଜେ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ସହକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ପାଠ କରୁ। ଏ ପ୍ରକାର ପାଠ କଲେ ମାତୃଲିତ ସୁଷମାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭାବବାଣୀ ମାନେ କହିଥିବା, ଭାବବାଦୀ ମାନେ କହିଥିବା ଭାବବାଣୀ ସବୁ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାତୃଲିତ ସୁଷମାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଦି ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଫଳ ହେଲା। ଦେଖିଲ କି ଯିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବାର, ଜିର୍ମିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବାର, ହୋସେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବାର, ମିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବାର ସଫଳ ହୋଇଅଛି କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମସିହକୁ ତୁମମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଛି। ଆଜି ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ବସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା କରୁଛେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ମାନେ ଜାଣୁଛୁ। ଆଜି ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବାଇବେଲରେ। କାଲି ଦିନ ଆମ ପାଇଁ, କାଲି ଦିନ ଥିବ ଆମେ ଥିବ ନା ନାଇଁ ନା, କାଲି ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି ନା ନାଇଁ ନା। ତେଣୁ ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ପାଠ କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ ଜାଣୁ, ଈଶ୍ୱର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଭାବ ଆମମାନେ ଜାଣି ତଦନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ଆହୁରି ଏ ପ୍ରକାର ଏବେ ଆମମାନେ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ, ମାତୃଲିତ ସୁଷମାଚାର ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଅଭିଷିକ୍ତ, ଯୀଶୁ ରାଜା, ମାଥ୍ୟୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। 100% ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ରାଜା ବୋଲି କହୁଥିବେ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସାରା ଦେଖିଲେ ତାଇଁ ରାଜାମାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ରାଜବଂଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜା। ଆମମାନେ ଲୁକଲିତ ସୁଷମାଚାର, ମାର୍କଲିତ ସୁଷମାଚାର ପଢ଼ିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରୂପେ ମାଥ୍ୟୁ କ'ଣ କହୁଥିବେ କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ? ଯୀଶୁ ରାଜା ବୋଲି କହୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ପୂର୍ବଦେଶୀୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସି ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି? ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ନା। ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ଅଛନ୍ତି? ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ମାନେ ମାଥ୍ୟୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପେ ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ସେ ରାଜବଂଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ରାଜା। ରାଜା ଜନ୍ମ ହେବାର କ'ଣ ଘଟିଲା? ରାଜା ଜନ୍ମ ହେବାରୁ କେଉଁମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ? ଆଜି ଆମମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଆସିଲେ? ଆସିଥିଲେ ଆମ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଆସିଥିବେ, ନହେଲେ ଆମର କୁଣିଆ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିବେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାଜା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଆସିଲେ? ପୂର୍ବଦେଶୀୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆସିଲେ। ଆସୁ ଆସୁ କ'ଣ ଧରିକି ଆସିଲେ? ଉପହାର ଧରିକି ଆସିଲେ। ଆସୁ ଆସୁ କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ? ଶିଶୁଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେ ରାଜା, ସେ କିଙ୍ଗ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁ ଆସୁ ଉପହାର ଆଣିଲେ, ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାନ ମହାନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମିଶିବାରେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବଦେଶୀୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସିଲେ, ଉପହାର ଦେଲେ, ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମହାନ ରାଜା ବୋଲି ମାଥ୍ୟୁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ କହିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ରାଜବଂଶରୁ ଆସିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ବଡ଼ ହେବେ, ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ବଡ଼ ହେବେ, ବଡ଼ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ, ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ହେଲେ ମାତୃଲିତ ସୁଷମାଚାରରେ କହିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। 5, 6, 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ କହୁଥିବେ। ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅନେକ
राज्य सभ्य रूपे रहा इच्छा करुँच राज्य में क्यों प्रकार रही अच्छे अनेक रूल अनेक रेगुलेशन 5 अध्याय 6 अध्याय धन संचय कर ना 7 अध्याय ए प्रकार कहूवे ए प्रकार माथि लिखित सुषमाचार 28 गोटी अध्याय अच्छी ए 28 गोटी अध्याय गोटी गोटी अध्याय मैंने पढ़ले अनेक समय लगी थाए तेणु आपण मैंने पढ़तु एवं पर्यंत कहुई विषय मन रखी पढ़ले मैंने बुझीपर आम जीशुख्रीष्ट मुख्य उपदेश मुख्य विषय गुड़िक आम गोटे 5 गोटी विषय आलोचना कर शेष करवा 5 गोटी कौन कहले आम देखिले 5, 6, 7 अध्याय राज्य को संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशन विषय कहते से प्रकार 10 अध्याय जीशुख्रीष्ट शिष्य मान पठाऊे से शिक्षा देउथिबे मैंने देखी था मैंने 13 अध्याय देखिले 13 अध्याय दृष्टांत गुड़िक द्वारा स्वर्गराज्य विषय कहते स्वर्गराज्य सोरिषधान सदृश बालुंगार दृष्टांत कहे पोताधनर दृष्टांत कहे अनेक दृष्टांत द्वारा शिक्षा देवापर मैंने देखी था से प्रकार 19 अध्याय 20 पदरु 19 अध्याय 23 पदरु 30 पद पर्यंत मोर अनुगामी होगापी इच्छा करुच तुमने क्यों प्रकार अनुगमन करार अच्छी से समस्त विषय 19 अध्याय 23 पदरु 30 पद पर्यंत कहते से जीशुख्रीष्ट द्वितीय आगमन विषय में माथि लिखित सुषमाचार 24 अध्याय से कहते द्वितीय आगमन बेलू जगतर परिस्थिति जगत क्यों प्रकार थी जगतर परिस्थिति गुड़िक केतक विषय से कहते माथि लिखित सुषमाचार 26 अध्याय यह माथि लिखित सुषमाचार पुस्तक परिचय माथि लिखित सुषमाचार परिचय आ गोटे विषय कौन कहले आम आरंभ में कथा हलु कौन कहले एक माथि लिखित सुषमाचार जिहुदी मान निमंते नुहे आम निमंते माथि लिखित सुषमाचार 28 अध्याय शेष पदरे आम देखी था समुदाय जाति को जीशुख्रीष्ट कहते समुदाय जाति को समुदाय जगतर लोक मान शिष्य रूपे कर समुदाय लोक केवल जिहुदी मान नुहे से दिन जिहुदी मान समस्त को आज जगतर समस्त को शिष्य रूपे पुओ जाई सुसमाचार प्रचार कर जाई सुसमाचार मोर क्रूस बहन कर क्रूस कहले सुसमाचार नामक भार स्कंध उपर बहन कर जाई समस्त को पुओ समस्त को शिष्य रूपे कर ए सुसमाचार को स्प्रेड कर चारिआडे घोषणा कर आ समस्त को शिष्य कर बोली कहते शेष में समस्त गोटे दायित्व जीशुख्रीष्ट रखिंट गोटे भार आम स्कंध उपर अच्छी कौन कहले सुसमाचार प्रचार करिवार भार आ प्रचार करुचे कि एक स्कंध उपर भार अच्छी बोली आम जानूचे कि भार तेणु प्रचार करूँ आज किपर प्रचार करवा कहले गोटे मंच आम अच्छी सोशल मीडिया मंच अनेक यह व्यवहार कर घोषणा करुँच आमे मध्य ए प्रकार एक मंच ईश्वर मानक देते माने व्यवहार करूँ अनेक को एक सोशल मीडिया द्वारा ईश्वर को वाक्य घोषणा करूँ समस्त निकटरे सुसमाचार पहुँचार अच्छे समस्त निकटरे ईश्वर को वाक्य पहुँचार अच्छे ईश्वर इच्छा तेणु प्रिय माने शुणुथु आपण मैंने माथि लिखित सुसमाचार परिचय माने जानिलु माथि किए से क्यों मानक लक्ष्य कर कौन विषय लिखाइले मुख्य विषय कौन समस्त विषय माने जानिलु शुणिलु शिखिलु शिखिथिबा आमने शुणिथिबा आमने आमक दायित्व कौन आमने जानिलु सुसमाचार प्रचार करबा दायित्व तेणु जेकोसी माध्यम हो जीशुको सुसमाचार प्रचार करूँ तेणु प्रिय माने एपर्यंत शुणिथिबा समस्त को धन्यवाद जनावछि नमस्कार जनावछि आ माथि लिखित सुसमाचार परिचय आम जानिलु आगामी दिन में आम मार्क लिखित सुसमाचार परिचय ए प्रकार गोटे 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 पुस्तकर परिचय आम शिखा अनेक विषय जाना जिते अधिक रूपे आम शिखुचु से अधिक रूपे परमेश्वर निमंते बचा तेणु शुणुवा शिखुवा आपण मैंने समस्ते प्रार्थना करूँ ए प्रकार वाक्य द्वारा मैंने आत्मिक रूपे वाक्य आम बढ़ुचु बोली मन करुँची अनेक आनंदर कारण भी आमने हो पार तेणु ए प्रकार पुस्तक आम शिखी आगे बढ़ा शुणुवा समस्त को पुनर्बार धन्यवाद जनाए धैर्य सहकार शुणी धन्यवाद जनाए ए वाक्य शुणुवा समस्ते
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାନ୍ତୁ କହି ଅନୁରୋଧ କରି ଏହି ମୋ କଥା ଶେଷ କରୁଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଶେଷ କରୁଅଛି।